So, daga na pud me. Okay, hukma na si Rukma. Sabi na ito. Guys, namin sa ABS Manila to, ABS-CBN. Guys, crossing ko na. Crossing Lukop. Wag yapon may hunong oh. Nanir ba inay-inay ra. Inay-inay pero kanunay. Ano? Petron na Petron. Ha? Ulong na ka? Ulong na daw. Guys, namin sa tulay sa Bukay Norte. Ano dali, lapos na si Sir sa hayag, may hunong-hunong. Villanueva na guys, welcome to Bigon. Na boss oh. Boss. Excited na guys, balik kami. Ari kami taman Villanueva, manakay no me. Oy, jogging manakay ya. May power bro.